म्हणजे तण कशें उकडप, तेची बियां कशी तयार करप आनी कितले टेम्परेचर तांकां मेंटेन दवरूंक जाय. तुमकां सांगता ऑयस्टर मशरूमाचो. ताका तण लागता 65% आमी उकडप, ते बॉयलिंग करप. लेयरींग मेथड आमी जी दाखयल्या पळय ती लेयरींग मेथड आमी करता आनी दिसांनी तेंची फ्रुटींग येवपाक स्टार्ट जाता. ते ऑलमोस्ट 1 मंथ आमकां मेळटा, पण फूल प्रोसेस मागीर परत करूची पडटा. रुमान कितली ह्युमिडिटी जाय ते सगळे प्रशिक्षण आमी बिहार पुसा युनिव्हर्सिटीसून आमी घेतला. एका कितें म्हणटात, कसो कितें प्रोसेस करता तुमी आनी खंय तुमी हेचे प्रशिक्षण घेतलें? माझे नाव त्रिवेणी सतीश मामन. हांव मयेचे गांवकारवाडा हांगा रावता. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे बेंडाळे हायर सेकंडरी स्कुलांसून. सो थंयसून कितें तुमकां जर कितें करपाचें आहा फुडें करपाचें आहा जाल्यार तुमी हे प्रशिक्षण आमी बिहार हांगा पुसा युनिव्हर्सिटीसून आमकां ऑफर येयला की 15 जाणां तुमी येवपाची म्हणून शिकपाक. सो आल्लेकर सर आहा आमचो, तेणी आमकां सांगलें तुमचो सगळो खर्च आपूण कितें तो हें करता, तुमी फक्त शिकपाक येया म्हणून आमी 22 मेंबर्स गेल्ले. थंय आमकां फूल म्हणजे तण कशें उकडप, तेची बियां कशी तयार करप आनी कितले टेम्परेचर तांकां मेंटेन दवरूंक जाय, रुमान कितली ह्युमिडिटी जाय ते सगळे प्रशिक्षण आमी बिहार पुसा युनिव्हर्सिटीसून आमी घेतला. आनी आमी शिकून 20 दिसाच्या हेतूसून डेसून आमी शिकून येयला. आनी मागीर हांगा गोंयान आमी फर्स्ट बॅच घातली. तिचो रिजल्ट इतलो बरो येयलो की आमी कितें तरी शिकला पळय तेचें आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. म्हणून प्रोसेस कसो कितें आसता, कितें करता तुमी, स्टार्टींग कितें करता? पयलीं तुमकां सांगता ऑयस्टर मशरूमाचो. ताका तण लागता, नातर गव्हाचे तुमी स्ट्रॉ घेवं शकता. इवन आमी कात्याचेरूय हें करूं शकता. म्हणजे आमच्या गोंयान हांगासर कातो मेळटा न्हू, सो आमी कात्याचेरूय यूज करूं शकता. पण आमच्या तणाचो यूज बेस्ट जाता कित्याक ते आमी हरशीं म्हणून ते हे उडयतली. सो आमी तेचे एनवायरमेंटाकूय एक हेल्प करूं शकता. ते तण घेवन आमी ती पयलीं 65% आमी उकडप, ते बॉयलिंग करप. बॉयलिंग केल्या उपरांत मातशें 2 वरां तांकां न्हिवपाक ते रावप. मागीर तेची लेयरींग मेथड आमी जी दाखयल्या पळय ती लेयरींग मेथड आमी करता आनी 20 डेज लागता ताका प्रोसेस जा. फूल बॅग आमची जर व्हायट जाय ताका मायसोलियम म्हणटात. मागीर 20 दिसांनी तेंची फ्रुटींग येवपाक स्टार्ट जाता. ते ऑलमोस्ट 1 मंथ आमकां मेळटा, पण फूल प्रोसेस मागीर परत करूची पडटा. आतां तुमी जे तण म्हणटा किंवा कातो हो अवेलेबल जाता तुमकां? हय, म्हणजे आमी शेतकारांक अप्रोच केला. शेतकरी आमकां हरशीं म्हणून ते म्हणटात कितें आमी जाळून उडयतलो, सो तुमी यूज करतात ते बेस्ट म्हणटा. आमी म्हाज्या मिस्टराच्या फ्रेंडान आमकां हें केला की फूल तण आमी आपूण तुका दिता वर्साच्या वर्सा. आनी आतां हे मशरूम जे येतात ताचो काडपाचो प्रोसेस कसो काडटा तुमी मागीर? क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज काडपाचें, ताका सुरी बी कांयच लावप ना. असं प्रोसेस असता. असं काढताना फक्त ट्विस्ट करप. ट्विस्ट केलं का असं इझिली तो येता. आता ही ऑयस्टर मशरूम जे म्हणटात, कसो कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांक, कितें डिमांड आसा मार्केटान? पयलीं म्हटल्यार लोकांक हे कांय खबर नासलें ऑयस्टर मशरूम कितें म्हणून. सो आमी शिकून येयल्या उपरांत आमी अशे 4-5 बॅची घातले आनी लोकांक फ्री सर्व केले आनी तांकां इम्पॉर्टन्स सांगलें. हांगासर आमी लोकांक हाडले आनी जो बरो शिकयणारो ऑयस्टर मशरूमाचे तेचे व्हडले फार्म आहा पळय ताका आपयलो आनी ताका सांगलें कितें ताका फूल म्हायती दी म्हणून. तेणी सांगलें जो कॅन्सर आमकां आतां आमच्या हेतून चड वाडला न्हू, सो विकासून जर हे 3 फावटी कंज्यूम करी जाल्यार ती रेंज तुजी कमी जावं शकता. फुल्ली क्युअर जायना पण
क्युअर जावपाची हे पावर हेतूत आहा. काय antibiotic. आनी कोण वेट लूज करूंक सोदता सो हे लूज करपाक सुद्दां बेस्ट आहा.